wa qultu dkhuluha ike Haris ibn Hammam tadanga khalo kompeke bisalamin tikisiye iyo iqtibasu nyani nyoma ragande kimbaka gati monyo ragande na qur'ane digame gotu na kafan digame na yimbi kumu ay qur'ane Allah dale udkhuluha bisalamin aminin khalo arjanna ken goti kisiye kha haqlata gunto kimbakati aha haqrata gunto ikede keko Abu Jaydi da me harsa soronta tunanta Abu Jaydi yani fina akenyi mentatu diga mundo filimu limogo igede keko arana bismillah fadakhala shakhsun sere goro kempa akenyi miya kitabu Jaydi qad hanadharu sa'adatahu waqati gillen gada awa agillo enda sege kimbakata setuye agade jimindi saada mana ka annama yas'adu ay kama nga segene sere siginte awa fotolongonte har sonin gankanne bugu menati asege asigi angana tan cegene an ciginte nyen cegene armare metta gunte ganati nan cege foyi awande gunu mo siri awalli gini awam bitana iyo kenyani segendo sikke ko khiri khotibane qad hanadaharu waqatin jimindi nangungurundi saadatahu asiganda sege khirsengana khaso agungumunwa aga gungurunu nangongoro khannu ngantabana sonin karata ko khannu Abu Jaydi khaso afagari kengal hala ikem gondambe nalikate Haris ibn Hammami akenya folla kegekatu ifagada munyi aro ko igu khasa gungurunte aga jimi ma fonne iyo fongan dari mo har sonin ka khorongo dutto ko finkinte be ya gongan daga maga inati jiminte nyan angenya al hala ego angal hala ngerege nanyille angan daga ko ganninga angan daga ko daru iyo wa ballala alqatru burdatahu ado awa kamenji ada ayra mellaga na khawondi kimbakati na sahindi na sefindi khannungan taban fa hayya akunyindi hayya wa iza huyitum igana kunyi hayya bugun ngariye nyai kin kennati bire ando sere lagadun kutunte ganani me anna tanten tama intenta me gintenga da kamandigalle magunga kamankanya tordun ko tante mulindiga manda anke ngabaka fumbe galanda ga gemme killenga nganetena akusan kunyi kenno ga gadam birandia bire nyaan ay ko bire mo kunyi den ni bire nyaay kunyi ndimbala ko kaga dangini me har kaga ante metu ko tasu anken killenya ne reke killenya na wodangina ngantan kunyi nan kanta tude ano khonna khu khoriyar no gado mena kana kan karniya yo kenya na kan karniya kenya ni kunyi ndendo ngariyendo bire i goy khiri khoti bane qur'ane khanni alla dale fa hayya akunyi ndi bilisanin tinene adbin nene kebe gani kafa nene kutundana alla adbu nene be gana lingo nene lingi nyana rabunga kafan qilli adbu kafa aga kutundin iyo wa bayanin ado bangandinde azbin alingegen bayanu abugo bayna na fatan panciello fonin pilido mena kananti kefati kede keni kyai serbe ganka takken kono na diga mum boguma me goita danga awa mubayyinu alla dale mubinu fo bangante thumma inna alaina bayanahu saganan to qur'an ke bangandi denno ko akam ike alla litubayyana linnasi kudanke muhammadu na fo bangandi soroda ma fo kebe nuzila ilayhim gade yankandi katiya kengani qur'ani alla dale wa bayanin aro bangandinde azbin alinge gani Abu Jaydi kunyinde kundunyai thumma shakara saga kufandi nantigandi ala talbiyati sautihi
i khanne nyumunden kamma aga konkondi ike hari subun hammami gede nyumi na jabi na follaqe nguni atigandi kenga awa bawno follaqi lagattaginta gumme suma gabaygana konko aga laqe nguni adi tiga kenga talbiyan ne nyumundenya hijano begede galla nyumu iti labbaik allahumma kama uda nyumu labbaik uda nyumu kapalle mantanda wa atazara ada bujayri lojuru koyi na lojuru kongi nanti na nyampi magaina haqqe tode minat turuqi gelli wurdulliyenga gelli wurdun konkonde fi ghairi waqtihi ya waqti fatikenga uron jengi uron qaso kimbaka khane kin kennanti uron jengi walla inati urollo kin kenna do fullun chudo koddomiya fullu ngati ni jama jengi urollo uron qaso kin kenna sonin kon qado fullun tagu igano kono kundu yenati uron jengi de ke jenge kundu iyo abu jaydi lojuru kongi nantiga konkondi gelli ke wurulliye do ke wurun konkonde awakati khafati sasa nalli sare girndi ayam pay muri fadanaytuhu ike hari subun hammami de tintalle magu nantintai gidi magan konti nantinkai dana na atintalle magu bil misbahil muttaqidi til lampakumunte lampakumunda na lampakumunte misbahune lampanya iyo al misbahu fi zujajatina qur'an suratu an-nur muttaqidi waquduha akumifo waqada yaqidu iyo mithalul wawi yunyani ida tintalle maguti lampa kumunte ganni anganaro ina lampanya kumu harlenki na takar kurankum wata ammaltuhu ida laba na tumo buru na fatampanchi ta'ammul al-muntaqidi kho khecchen danan do segen danan la banden qibari murunde ta'ammal arabin qanne angana fon kenchen na laba na khecche na alla budo kita ida alla budon kita ta'ammul al-muntaqidi kho khecchen dana ado segen dana alla banden da alla budo muriye kudo inatu amma wari ganni torsini nyanyo banga sorom magamman kange ngana dinaina kumu inat ko gani igara lampan kumu fa alfaituhu idani shaykhana okhrisi khoreke ano tuwana khoreke alfa angana fonyi nabillahi yusufu di jatigi yagare yusufu uru yagare nga yagare ngurdabate wa alfa ya sayyida hayde yagare nyimmanke nyakina ladal babi follaqe kafirninti inna nanto ku kafirni alfayna alayhi aba'ana urufa baniya fa alfaytuhu shaykhana idan yukhrise kiyani kan kirseni afaga fatan panjini aba zaidin bila raibin sikafe janqa muqenta tigampon abu jaydiani kewro tuwanon tampi abu jaydi ga yalanga kenguro no honga bollambunte gonata ankin manne yalanga kewro antuwana makeda fote abu jaydi magay kanna yillen kareni yakam moy in manne kita sobanga wala rajmi ghaibin ado nanti fo mugunte gidingulla sediyef arabu ay qur'an alla dale rajman bil ghaibi gidingulla sediyati muqedo bite angutu na giden cedi fonga anga mulanna bununa kari wala na katwana nyanya kengae khangana dabari do bite nga keta wanda ngullan cedi khafunga anda ngullan cedi khaso anda kinyene bo angana diga me bella budon ngantam maganda bagal laqinga kundu ina kenya khali rajman bil ghaibi qur'ani khanni alla dale gidi sediyeti fo mugunte anya gante fo kaymi kenya ni wala rajmi ghaibin ay gidi ngulla sedi mukefe janqa bange nyani da bujaydi wara kenyi meimian ida laba ida tu fa ahlaltuhu ida yanqandi na wasa yanqandi man gani mahalla man khosere yanqaka azfarani serebe gadi ke segenin kitammagu zafaraniya anga na fon kitab mangaran ceganun tontai goppin ceganu
min ba'di an azfarakum galli fondangi falle a'udhu billahi minash shaitanir rajim min ba'di an azfarakum galli fondangi falle Allah gada ka goppince gene mahu alayhim ikun kam iyo kullazi zufrin ado segene dunkesu zufru ne segene nya amma wori segene ganni sase nganan cufa ina tagare sere muru kebe segene ngillengene an cegene ki gana kita aga darraga segene nga sase ki ga serebe tamaga to nyakalni wala adro to ara ambugwadi yo kenya nangana fo khatanga ma kita ganni yagarin qasongni kismurul laga yigini khata katigi kita gana tampini segeno nya tontona khore nan tamara ga gitoko yo kenya ni man azfarani ide yankandi ko serebe gedi ke segeni ngo pinkitandi bi quswa talabiti fo murundi folate serebe gana kinang anga nyakalini mogobe ida kama nyakundu bawno harisu bunu hammami ti kenyi wuru masalanga na murnu wurongillo ike maka igo ike tuwana gore kita quswa ta anisul aqsa ta anisu ayagari manyan fo murundi fo folate ide yankandi ko serebe gede murundi folate raga na lakiniya ida bujedi yankandi kinyan kamogwai wana qalani ado ida yankandi kadinga ko serebe gedi gana ni wutu min waqzil kurabi gelli khote yunton kande kurabunya wana jaynahu odekisi wa ahlahu wadadun kono min al karbil azim gelli joti khote karbunne kenya yo gelli khotanin ton kandenda katunde serebe gedi ke girndi ni bogno ila rawhi tarabi awa katti nyagaliyen tume serebe gede kenya ngida angutu serega nan doro nan korosi angana kamangori dingira tana anke ngi khotanga lenganga nowe ampaga tinanna darwa na dangindi boke alhala ada koinanti harisu bun hammami di garammo harisu bun hammami ana kompen no ga suno amasere wori urongillo adanga agosi ke tuana khore kitabu jeidi ari wore ya bujeidi ka adi likenya na bada adi kungo adi hammi ina ko turo ke dangindi ni dome yelingu began kawayan kampini dome ine kenya filimun turnene awana koy dunai kebe gani manne nyana ke wuro manne masala ngendangini manne khibare lini khibare kellegar ni kam abu zeidi ne manne kawa fini bangandini maqama digamun kenya kam maqama tammu ado karago